Ano po? Hanggang gabi na. Hanggang gabi ulit. Okay, sige po. Yes na, accept naman kasama ang Jom kasi Ma'am Ash Mamadang ko. Ay, seryoso po. Sa ano po to, di ba? Sa... Grabe, thank you po. Sige po, pwede po. Grabe, makikipag Bruno Mars tayo guys with Tita Love. Next year daw kasi may Bruno Mars concert next year po ay. Kay Ate Ann. Ito ba si Ma'am? Ano po? Ma... Opo. Buddha Snake, hello po. Grabe, kasama natin guys if ever. Yes, naka-accept naman kasama ng Jom si Ma'am Ash manood ng concert. Malayo pa pero malapit na din yan, Ma'am Rob. Sa Marine pa namin yan. Ay, sige po. Opo. Yes, sa second day, Blackpink din. Nakita ko sa Putsipas ER. Magkasama sila ni Ma'am Rachel. Magkasama po kayo? Hindi naman... Driver ako. Okay. Hanggang sa parking. Hanggang sa parking. Hindi ka na po nanood pas ER? Dun sa ano? In-imagine ko lang si pas ER nag... Hindi bagay eh. Parang hindi bagay. Pero gusto Kasama naman. ako sa Bruno Mars mo. Bruno Mars, pwede. Tita Love, sama si Pas ER. At isa na may book. May reserve po sa Team Cat sa Jump Cat Team sa TMMG Original and GC International. GC International po. Kila Miss Norfina, Tita Matiturla, Sir Engineer Dan, and... gano'n pa yun. Sino nga yun? Napuno ka din. Yun, wait lang po. Grabe. Shoutout po. Ate Angie Abila, Tita Matiturla, Tita Alin Malulan, Master Fina, and Sir Engineer Dan. Thank you very much po. Salamat po. Meron niya akong hindi nabasa dito kanina. Si Mama Nerang Jackson, hello po. Long time no live na. Mariga Siragum. Salamat po, Mama Nerang Jackson. Christian Joy Kubangbang. Hello, Papa Jones. Ba't ala kayong signature sa version 2 na naman ko sa live selling ni Carlas? Isa ako dun sa 100 minutes. Siya? Receive na po ng asawa ko. Isa pa naman ako. Ay, grabe, Ma'am Christian Joy Kubangbang. Sorry po. Hindi ko po alam. Hindi po ako ang nagpasip po. Pero i-ano ko po to. I-ano ko po to. Isabi. Nag-ano na po kayo dun sa ano? Sa velvet box po. Message po kayo dun po. Salamat po. Uy, di na hagard. Of course, di na po yan hagard, guys. Bagong ligo lang din. At, ay, si Buddha Snake. Buddha Snake, hello po sa inyo pong pa-color. Thank you, Buddha Snake, sa pa-orange. Ano yata to? Pounds ba to? Pounds. Pound per pound. Thank you very much po, mga Buddha Snake. Sino pa bang hindi ko na ano? Ay, wala na. Hindi ko na nakita. Yun, oh. Salamat po. Anyari, ba't... Yan. Yo. Hello. Good afternoon po, Kalingap Jomar. Paki-shoutout po kay Doclin Adams. Shoutout po kay Doclin Adams. Miss you po, Doc. Miss you daw, Doc. Sabi ni Ma'am Naida Castro. Thank you very much po. Thank you very much po. Shoutout ko lang din sila Lola Lilia, Tita Arceli Mantuano. Shoutout po sa kila Tita Arceli Mantuano. Thank you very much po sa Team Jomcar United. Tita Arceli Mantuano, Tita Mami Selma, hello po. Tita Loida, Tita Marinette, hello po. Malapit na nga po Vietnam. Actually, thank you very much po sa patur-tour. Pero, ano po muna natin yung balikan natin guys yung mga ano natin, mga beneficiary ngayon. Yun. Kay sa Team Glamix, sa GC International, sa kay Ma'am Ninita Santos, kay Kit Giolingo, siya po, kay Tito Doclin Adams, kay Ma'am Alegre Arihino, kay Doc Amalia Elisa po sa inyo, kay Calvario ng Europe, kay Tita Lita Pin, kay Lovey Rose, salamat po. Kay Sir Lime, thank you very much po. Kay Ma'am Lovey Rose, ano nga po yung kay Ma'am Lovey Rose? Okay po. Sige po. May paano po pala ang Team Baguio? Sige po.
May pa-feeding. Shout out po sa Team Baguio. Hello po. Wait lang, i-ano ko lang din po to. Magti-take note lang po ako. To list para for beneficiary. Ano nga yun? Team Baguio. Ipadala kasi sila guys, tinitake note ko lang. Feeding. So yun po. Thank you very much po guys. Kakain lang din ako guys. Kasi kanina guys, ay ewan ko kung nag-ano po kayo. Nag-ano po kami ni Kalinga pa rin kanina. Actually guys, hindi na ako natulog. Diretso na rin po ako ni Kalinga pa rin. Diretso na rin kami. Jogging guys. Tapos nagbulalo. Yun po yung kaninang umaga. Hindi na nasundan. Kaya kailangan ko yung kumain din. Ate Mara Bebs, shoutout po sa inyo. Ma'am Gemma Lambinicio, shoutout po sa inyo. Cherry Dantis Lutap, hello po. Hindi ko na bad connection, hindi naman Ma'am Liston Vlog, shoutout po sa inyo. Super busy na naman po schedule. Yes po, Ma'am Roy Alexan Talan, 1566. Yes po, magiging busy naman po tayo. Actually, Tita Susan Cordero, hello po kay Tita Susan Cordero. Shoutout po sa inyo. Good evening sa poging vlogger na may dating hope hope you're all fine and okay. Same as Carla. Congrats sa mga achievements and goals. Good luck sa inyo. Thank you very much po. Thank you very much po sa inyo. Also, magsha-shoutout din po ako kay sa mga Tita Josie Jarquillo, kay Gang GC23, salamat po. Tita Lita Pin, Tita Doc Elaine, Tita Connie Hortal, sa Team Katsia, hello po. Sa Jomcar hanggang dulo, salamat po. Joms International, salamat po. Thank you very much po sa inyo. Tita Connie Hortal, salamat po. Kay Tita Lita Pin, hello po. Si Ma'am Gemma Lambinisyo nagpakulay. Magalaw siya po sa Team JCJ Diamond, JC23, JC Glamex, Hong Kong Ladies. Maraming salamat po. Hi, Jam. Silent lang ako na nag-support sa inyo ni Carla at lagi marathon. Dagdag views mo. Love you and Carla from Bukidnon. From Krister BYW. Thank you very much po. Ma'am Ro, si Mama Tess. Shout po, hello Nak, babe ka sa akin. Shout out Carla Bells, Mabel, Sarah, Team Katsa. How's your travel last night? Mapagod po, pero shout out po. Thank you po. At Rachel. Picture mo kami. Sige po. Doon tayo Facebook. Mapunta tayong Facebook. Kakain na si Kakain po Kuya kami. Jomar. Ay, wait lang yung hot sauce ba o ketchup gusto mo? Alam na. Hot sauce po. Ay, pag ganito? Isang ganyan, isang pahiga. Ay, kita ako. Sa mirror. Kita ko na mirror. Ay, sampa. Isang pahiga. Grabe yung effort. Salamat. Thank you po. Salamat Wait po. lang, kami ka hot sauce. O sa mga taga-guys, look guys, para magana eat. Sobrang sarap. Sausage guys, tapos 2 itlog. Ay, sarap. Ito yung nainggit ako nung nainggit ako actually nung po. Nagkain dito last, yung nag-Bible meeting. Parang mas masarap yung sausage. Next time, pupunta ako dito, yan ang orderin ko. Ginawa ko na ngayon siya. Nakaham lang ba kayo? Ingat, idol watch. Opo, nakam lang. Okay lang din po yun. Salamat po. Mama Tess, shoutout po. Tita Mabel and kay Tita Ate Sarmibok. Thank you very much sa pag-assist sa atin. Shoutout kay Sir Pedro. And yun. Alikabok sa dagat. Shoutout po. Oo nga guys, malapit na. Oo guys, sobrang sarap nito guys. Ito talaga is yung inaano ko talaga. Kinikrave ko kanina. Salamat po. Team building, shoutout po. Team Lollipop. Salamat po guys.
mayroon pa kasi ako guys sa asikasuhin dito. So, after this live, may magagawin din ako. Carla, ang poging agong mo. Uy, Sim. Napanood nyo na guys yung ano, sa Blackpink namin. Pepper mo na ako guys. Ma'am Vivian William, hello po. Napanood na. Ay, thank you very much po. 3 beses lang napanood. Salamat po. Thank you po sa pagmamarathon guys. Salamat po. Big help po. Big help po yan. Anyway, bukas guys. Mission tayo guys bukas. Kain na kayo. Yes, dami cut. Opo guys, kailangan talagang ikat. Pasensya na po. Yung ano po, andun po kay Kalingap Rab sa second tahanan. Kalingap tahanan. So, ano nyo na lang po guys, panoorin nyo po doon. Baka guys mamaya mag-upload din ako sa second channel ko yung ano, papagawang bahay. Nakadaan po kasi ako ngayon doon po eh. Ano lang yun, wala lang yun. Hindi pa naman kasi monetize. Pero din ko na din i-upload para masagana ang buhay. Para naman ma-monetize na yung aking ano, second channel. Sarap guys. Sausage. Sa mga hindi pa kumakain, maingit kayo. Kain na guys, kain na. Sa second channel guys, para meron tayong may upload. Walang cut-cut lang guys, wala yung cut-cut guys, bala na. Gusto nyo rin makita yung ano, gusto nyo rin maging makimusang sa pinagawang bahay po. Ma'am Jess sa Hong Kong, maraming salamat po. Nakabighaning Agomo Jumps, di siya pahuli sa Bangaplang. Ay nako, grabe yun guys. Ma'am Igrota ako, J1C, salamat po. Kailan Jumps nakagutom? Maingit kayo guys, magutom kayo. Sabayan na ako guys, sa mga kumakain po. Sa mga hindi pa, sabayan nyo na po kami kumakain. Pero sana ako guys, i-ano dun sa second channel ko, yung sa nag-driving namin ni D. Kaso nakat po yung ano. I mean, na-delete ko yung lahat ng ano ko dun sa GoPro. Meron ako dun guys sa cellphone. Try ko lang din yung i-ano. I-vlog. Ay, vlog i-upload para. Double R, Tropang Gala, Double RRJ, salamat po. Thank you po. Anyway. Pagsasabay natin guys, kapag rin tayo ng pabahay ko kay Tatay Hoben po. Sabay-sabay na. Thank you po, nag-ano na. Ma'am Jemalam Benicio, salamat po. Salamat po. Papakulay. Ay, sa papaw guys.
Thank you very much po. Uy, si Tita Susan Cordero, bahabol din. For the confetti, salamat po. Nag-confetti na din po Tita Susan, pero yun, maraming salamat po. Thank you po. Nagkasabay po sila ng Tita Gemma Lambinisio. Ay, nauna lang konta si Tita Gemma. But thank you very much po sa pa-confetti. Thank you po. Thank you po pala kayo sa team. Kila Tita Ashma din. Yun nga po sa pagpano ng Blackpink. Salamat po. Sponsor ng tickets. And accommodation. Thank you po. Team Wig. Shoutout po kay Team Wig. Shoutout kay Team Wig. Kila Tita Connie. Tita Maylin and Tita Jenny. Thank you very much po. Ma'am, kay Mama Tess, hello po. Pa-like and share po viewers. Palalamove mo na po. Palalamove po. Mo pa. Imos Cavite. Tira mo. Ay, ayoko. Kulang tumama sa akin. Thank you po. Bakit itang boses? Ewan ko po. Late mang boses. Guys, maraton natin kay Nanay Susi na-upload goal natin. Gawing mo lang kay Sige nga po. Ipa-100 nyo click nyo pa kay Nanay Susi. Kakatuwa po si Nanay Susi eh. Ma'am Sol, shoutout po sa inyo. Late ang boses ko? Bakit? Delay? Bakit po delay? Hindi ko po alam. Tita Lord, Tita Pin, hello po. Tita Lita, na-shoutout kita kanina. Ewan ko kung na-ano rin niyo po yun. Pero yun, kumusta ka na dyan? Salamat at nakabal din ako sa live mo. Thank you po. Na-shoutout po kita Tita Lita Pin kanina. Wala lang, share ko lang din. Okay naman po Tita Lita Pin. Ito po, may mga inasikaso lang din. Tapos bukas, another mission guys bukas. Mission agad tayo. Shoutout po kay Doc Amalia Elise. Kay Tita Angelo, shoutout po kay Tita Angelo. Shoutout po sa inyo. Ano pa po ba? Opo, upload ko po guys. Jones, upload mo muna sa main channel. Para upload mo sa second channel mo. What do you think guys? I-upload ko muna sa main channel ko. Di naman kasi yung bara-bara lang yun eh. Wala lang, ano-ano lang, din video-video. Ay wala pala, doon pala sila RR kanina. Ma'am Jo, thank you very much po. Salamat po. Rachel's cake guys. Lemon guys, lemon. Ma'am, salamat po. Ma'am Jelay Tumale HK 675. Maraming salamat po. Share po sa Team C3 from Tita Julie Santos. Thank you very much po. Ano po? Sila lang pumunta kanina yan. Dito po. Tumaan eh. Wala ka po kanina. Nagano po dito? Kabalik siyang bukas. Baka gusto kumain. Opo. Kanina, dito. Kasi main channel ko na lang i-upload. Ayoko po. Para counted sa most viewed ka main channel muna. Pwede po ba yun?
Ano kasi ako guys, baka sa bagay update lang din naman. Sige, pwede rin naman po. Pwede rin naman. Upload ko po sa main channel. Kasi upload ko na din sa second channel guys. Yung ano, ang goal ko po kasi guys, ma-monetize din yung second channel ko po. Nung may second channel ka, ano pangalan? Second channel po? Ano na po? Jones Jacob Vlog. Jones. Opo. Wala po yun, ano lang po yung pa-share. Jones? Opo. Jones Jacob Vlog. Ay, siya nga, ang galing. Ano pala po yun? Kailan pa? Matagal na po yun. Matagal ko na po yung ginawa. Pero nung last, ano ko lang po siya inanuhan, in-uploadan. Bagyo? Opo, after ng bagyo. Yun lang po. Ma'am Juliet, di pa ngayon ano po, di pa yan monetized po eh. From Tita Julie Santos daw to. Thank you very much po, Tita Julie Santos. Shoutout po kay Ma'am Jelay Tumali, 675. Salamat po. Team C3, shoutout po. Kampus na. Yung pang ano lang din po yung second channel po. Pang kung ano-ano lang din. Thank you po. Ma'am Joey Velasco, hello po. Ma'am May, hello po Kalingap May. Shoutout po sa inyo. Kumusta po? Ma'am Dorothy Kasaba. Ba't late ang boses ko? Try ko lang po. Okay na po, okay na. Check ko lang din po. Ma'am Luzon Pinisa, hello po. Okay na ata. Okay na po. Ano nga, late nga siya. Check ko lang din po. Parang pangit tuloy. So refreshing. Oh. Baka po okay na lang. Baka sa signal. Pwede rin yata sa signal. Medyo late nga eh. Tita Rosemary Sadiwa, shoutout po sa inyo. Abangan nyo lang guys yung ano, alikabok sa dagat guys. Grabe. Inaabangan yan guys. Another from Tita Julie Santos. Maganda siya po sa Team City Jump Cars Love. Thank you po muli Tita Julie Santos. Sa inyo pong pakulay. Maraming salamat po. Yan, gusto yan Julie gusto niya magpakulay kasi kaso ewan ko, di yata po andun sa kanila. Pero yun man, salamat po Tita Julie Santos. Tita Arcel Morales, hello po. Bless po, Kalingap Jumbo. Andito pala si Jumbo. Oy, Kalingap Jumbo. Si Coach, Coach Rap. Opo, bagong gipit tayo dyan guys. Nasa gym ka ngayon, Dumbo? Sabay na, okay na, sabay na. All goods. Salamat kayo sa mga pakulay niyo.